Pagdudumara ng local recruitment activity ha pagbibinuligahit Public Employment Service Office Besa Borongan City with China Bank Savings CBS nga pagbubuhaton hit Lunes Enero 19 alas 8 aga nga diton alas 4 hit kelep pa Capitol Gym na barangay lang ala nga syudad ng Borongan. Basehan pa anunsyo hit Besa Borongan official FB page san buhatan ang CBS in magpapahiluag hit APD business parit pag-aabrihan ng Eastern Summer Branch Light ha syudad ng Borongan. Ang gingkikinhanglan nga mga magtatrabawan CBS san masunod: Marketing Officer, Marketing Associate, Liaison Associate, Billing and Remittance Associate, Service Head, Control Officer, Loans Processor ug Teller. Gimpapahinumdum pa paanunsyo nga adton cut-off time it eksaminasyon intikang hit alas 8:30 aga nga dahiton alas 11 hit udto. Ginaaghat ang kwalipikado nga mga aplikante nga mag-apply ug dad-en adton updated resume. Balita na hikay tikang adton official FB page san Peso Borongan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.